নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই অর্পিতার রান্নাঘরে। তো আজকে তোমাদের সাথে একটা ব্লগ শেয়ার করছি। রাস পূর্ণিমা এবং গুড়ি পূর্ণিমায় বাড়িতে লক্ষ্মীনারায়ণ পুজো করেছি, তো সেই ভিডিওটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক করো, অবশ্যই শেয়ার করো, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দিও, যাতে তোমরা আমার সব ভিডিও নোটিফিকেশন পেয়ে যাও। তো দেখো, ঠাকুরটাকে সুন্দরভাবে বসিয়ে ঠাকুরের সামনে ঘট তিরকাটি সব কিছু সাজিয়ে ফুল টুল দিয়ে একদম রেডি করে রেখেছি। আর ওদিকে নারায়ণের সিংহাসনটা বসিয়েছি। আর এদিকে দেখো নাড়ু, চিনির নাড়ু, গুড়ের নাড়ু, তিলের নাড়ু, চিড়ের মোয়া, চিড়ের নাড়ু, খই মুরগি সব কিছু বানিয়েছি। তবে সেই বানানোগুলো আলাদা করে আর দেখালাম না, নাহলে ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছিল। তো সব কিছু সাজিয়ে সামনে ঠাকুরের সামনে দিয়েছি। সিন্নির জন্য আটা, কলা, দুধ যা যা লাগে, সিন্নির পাত্রটাও তোমাদের দেখিয়েছি। আর দেখো ফল, মিষ্টি, অনেক ধরনেরই ফল এনেছিলাম। সব কিছু ফল টল কেটে মিষ্টি টিষ্টি সাজিয়ে ঠাকুরের সামনে এখন পুরো রেডি করে রেখেছি। এবার হচ্ছে পুরোহিত মশাইয়ের আসার অপেক্ষা। পুরোহিত মশাই চলে আসলে পুজোটা শুরু করা যাবে। তো তোমাদের এই সাজানোটা কেমন লাগলো সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানিও, জানাতে কিন্তু তোমরা একেবারে ভুলো না। আর লুচি সুজি সব কিছুই করেছি ঠাকুরের জন্য, যতটা সম্ভব হয়েছে। মানে একা হাতে সব কিছু করা, সবটাই তোমাদের সাথে দেখো শেয়ার করছি। তো এই যে দেখো, এটা নাড়ু, এখানে ফল দিয়েছি, এই সিন্নির পাত্রটা, তারপর ওদিকে লুচি আছে, এদিকে চাল মাখা, সব কিছু সাজিয়ে টাজিয়ে দিয়েছি, পূর্ণপত্র। আর এই সাইডে হচ্ছে সব বাকি যা ফল প্রসাদ, মিষ্টি, নাড়ু, তারপর ওদিকে মোয়া, চিড়ের মোয়া, মুড়ির মোয়া, চিনির নাড়ু, তারপর গুড়ের নাড়ু সব কিছুই করেছি, তিলের নাড়ু। তো ভালোই সময় লেগে গেছিলো, পুরো সারা সকাল থেকে শুরু করেছিলাম সব গোছগাছ। তো যাই হোক, সব কিছুই ভালোভাবে হয়ে গেছে, একা হাতে সব করে নিয়েছি। এবার তোমাদের সাথে আলপনাটাও দেখাবো, আলপনাও দিয়েছি, তবে অতটা বেশি দিতে পারিনি, সময় হয়ে ওঠেনি। তাহলে তোমরা কিন্তু পুরো ভিডিওটা চলো দেখতে থাকো। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय वै नमः। भावभावधेनश्च भूमोद्गमः पूजाजपभावधेन वज्रपूजां समासमा। ओम विष्णु ओम तद्विष्णुपरमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्याद्रिव चतुरार्धम्। ओम पवित्रो महाशर्वस्तंगदुर्गाज्वस्मरे कुंडलिकाक्षा सवाज्यबन्धसुजि। ओम सर्वमङ्गलमङ्गल्यं वरिण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारयेत्। ओम माधव वाचि माधवरिति स्मरन्ति साधव सर्वे सर्वकर्मेषु माधवम्। ओम श्रीमाधव शङ्खचक्रधरं विष्णु यूयं विदवासनं प्राणं विकर्मणां विप्रो पुंडरीकं स्मरेद्वलिं। ओम पुंडरीकाक्षपुनातो बं यथापगन्धादिभ्यो नमः। बं यथापगन्धादिभ्यो नमः। बं यथापगन्धादिभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पेताभ्यो गन्धादिभ्यो नमः। इति गन्धपुष्पे तदिपते देवाय ओम विष्णवे नमः। इति गन्धपुष्पे तत्सम्प्रदानेभ्यो ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः। ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसंभवे पुष्पचावकीर्णी च हुं फट् स्वाहा। ओम ऐं ओम लौं ओम हेशौ ओम फट्। ओम ते सर्वे विरञ्जन्तु मा हिंसति हिंसा मृत्युलोकभयङ्करशपतन्ति दीर्घमस्तके ओम फट्। इति गन्धपुष्पे ढीङ्गात्रशत्कमलासनाय नमः। ओम शासनमन्त्रेश्च पेडपृष्ठरेषे सुतलां छन्दकुर्म देवता आसनोपवेशने विनियोगः। ओम पृथ्वी दयाकालोका देवी त्वं विष्णादिका
तंचधारयमं नित्यं पवित्रं गुरुजासनं भावेसि गुरवे नमः परमगुरुभो नमः परापरगुरुभो नमः परमेश्वरगुरुभो नमः दक्षिणार्षाय पश्चात् कृतबलाय ऊर्ध्वे परमब्रह्मणे नमः अधे अनन्ताय नमः हरितवदने पित्वात्रिजनेभ्यो नमः षण्मुखे भगवान् नारायण सहित लक्ष्मीं से भूरि नमः ओम विघ्नवसर्पन्ते भूताच्ये भूतभविष्यस्ता जे भूतविन्दकर्त्यास्ते नश्यन्तु शिवाभया अस्ताय वट नमः एवं गंगाद्या सरितसर्यासरांसि जलदानदानदा प्रश्रवण पुण्य सर्गपदाल देवी समन्वितां ईमांगारं समारुज्य तिष्ठ देवी गणेश्वा ओम देवेशी भक्तिशूलावे पुनिभार समन्विते ज्वा भक्तं कुयि स्वामिता भक्तं सुस्थिराभवा ओम स्थां ओम स्त्रीं ओम स्थिराभवा ओम सर्वतीर्थभवं वाणी सर्वदेवी समन्वितां ईमंगाटं समारुज्य तिष्ठ देवी गणेश्वा कंडात प्रलहन्ति पुरुषस्परे इवाणदुर्गप्रतनो सहस्रेण शतेन च शुत्रमाणं वृद्धिबिन्दामयसं सुसर्वमदलिन्दविन्दामं सरित्रिणमणाकं वेलहे वशस्ते ओम विद्यावेदी আপনাদের আলিমত তো निवेदयामि ओम श्री लक्ष्मी भै नमः ओम अमृताणं स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा पानाय सौदनाय सगनाय स्वाहा समनाय स्वाहा लुलुनिष्ठं विद्यां निवेदयामि नमः श्री नमः ईशा धूप ओम श्री लक्ष्मी भै नमः महालक्ष्मी नमः एतत् प्रज्वलित महालक्ष्मी नमः शाग्रशोभं विद्यां महालक्ष्मी नमः शाग्रशोभं कुच निवेदरूपं महालक्ष्मी नमः नाचुली जलं महालक्ष्मी नमः अङ्गार्ते गंगोदरं महालक्ष्मी नमः ओम शाग्रशोभं निवेदयामि नमः पुनः कमलार्ते महालक्ष्मी पद्माय धीमहि तन्नो नमः विष्णुपश्यवज्रहासि पद्मे पद्मालयेषु षड्वदपैमां देवी लक्ष्मी देवी नमस्तुते शम्भकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गणशब्दीशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेदनगम्यं वन्दे विष्णुभगवानं सर्वलोकैकनाथं भगवान नारायण श्री विष्णु कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे प्रसीद महालय प्रसीद प्रसीद विष्णु वस्तलस जाओ ताम पुष्टि पुष्टमंगवकसः विकासिता सुखासिता सह निदम सर्वलक्ष्म्या देवं सुखासितं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि नमस्ते विष्णु नमो नमस्ते शंखचक्र ऋषिकेश पदये नमः नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये यावदेस्वात् प्रपन्नानां साविभूवा तदार्चना एतदचन्दन भग्नपुष्प पुष्पाञ्जलिं नमः भगवान् लक्ष्मीनारायणाय नमः शंख चक्र धराय च पद्मनाभाय देवाय ऋषिकेश पतये नमः नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये नमस्ते शंख चक्र धराय च पद्मनाभाय प्रणाम करुन नमो
विश्वरूपस्य ओम लक्ष्मीनारायण तत्संप्रणाय स्वाम विष्णु विश्व मंत्रहीनं क्रियाहीनं হয়ে গেছে। এদিকে দেখো, এদিকে ভোগের জন্য বানিয়েছি ফ্রাইড রাইস, একদম ভেজ ফ্রাইড রাইস। এদিকে আছে দেখো, এটা ফুলকপি আলু আর পনির দিয়ে একটা সবজি বানিয়েছি, তার সাথে আছে চাটনি আর আছে দেখো পায়েস। এদিকে পুজোর তো সব রকমের প্রসাদ আছে, প্রসাদ। আর এদিকে সবাইকে একটু একটু করে ফ্রাইড রাইস, এই সবজিটা, পায়েস, চাটনি দেব। আর এইদিকে দেখো সব প্রসাদ বিতরণ করছি, সব প্রসাদ বেড়ে বেড়ে সবার বাড়িতে দিয়ে আসছি, আর সবাই বাড়িতে প্রসাদও গ্রহণ করতে আসছে। তো তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো জানিও। ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক করো, অনেক অনেক শেয়ার করো, আর অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আবার দেখা হবে আরেকটা নতুন ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।